Gamit ang GCash menu, pwede usab nimo mahibaw-an ang kantidad sa GCash nga nahabilin sa imong mobile wallet. Adto sa Globe Services Plus ug pilia ang My Favorites. Sunod, pilia ang GCash. Sa mugawas nga pilianan, adto sa balance ug pilia ang OK. I-enter ang imong 4-digit MPIN. Mugawas nga asterisk ang MPIN samtang gina-enter kini. Pilia ang OK. Mugawas ang mensahe nga sending message. Hulata samtang nagakonekta ang imong cellphone sa Globe system. Ug kung nakakonekta na, pinaagi sa text message, mahibaw-an nimo ang nahabilin nga GCash balance sa imong mobile wallet. Karon nga nahibaw-an na sa mga kliyente sa mga rural banks ang kasayon o kaayo sa paggamit sa mobile phone banking services, makapalit na sila og produkto ug makabayad usab sa mga serbisyo nga gamit lang ang ilang cellphone. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.